la fe primero Un mensaje, cree y Dios llega antes de que todo plan se consuma. una palabra, No tengas temor porque yo soy una reflexión. que hace cosas nuevas. El poder de una palabra refrescante. Todo lo que usted está diciendo. En esta hora preparar este mensaje, In this moment, I prepared this message for you, una palabra que me llegó hace unos años atrás. a word that was given to me years back. Y como dijo el apóstol Pablo, para mí no me es molesto decirle las mismas cosas And like the Apostle Paul, it does not bother me that I say the same things hasta que Cristo sea formado en ustedes. until God, Christ is formed within you. Hay palabras que a uno lo desafían, There's some words that challenge us, pero hay otras que lo confrontan. but there's words that confronts us. Pero hay otras que te levantan y te desafían. But there's words that lift you up and they challenge you. Pero hay palabras que te desafían, te confrontan y te llevan a nuevas And they dimensiones. take you to new dimensions. El momento en que esta palabra llegó a mi vida, In this moment when this word came to my life, son momentos de ciclos que uno puede estar pasando. it's a moment of cycles that people go through in life. Y quisiera en esta hora And I want at this hour que usted y yo abramos la Biblia that you and I open the Bible en el libro de Marcos capítulo 14 versículo 26. in the book of Mark, chapter 14, verse 26. Este mensaje lo he denominado como el bestseller, uno de los bestsellers de los mensajes nuestros. This is one of our messages, Pero no teníamos la posibilidad de tenerlo en video. Y hoy tenemos esa posibilidad porque yo sé que alguien necesita escuchar esta I palabra. know someone needs to hear this word tonight. Le estoy hablando a un liderazgo bendecido en I'm esta speaking to hora. the blessed Estoy leadership this hablándole a un night. liderazgo profético. A prophetic leadership. Y dice Marcos capítulo 14 versículo 26. Y En vamos Mar- a leer dos citas bíblicas. In Mark chapter 14, verse 26, we're going to read two biblical verses. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Then Jesus said to them, all of you will be made to stumble because of me this night, for it is written, Porque escrito está: because it is written, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. I will strike the shepherd and the sheep will be scattered. Pero después de que haya resucitado, But even when he was resurrected, iré delante de vosotros a Galilea. I will go before you to Galilee. Quiero que usted note lo que dice la palabra del Señor I want you to see this in the word of the en el Lord versículo 29. in verse 29. Todos los discípulos estaban escuchando. All the disciples were listening. Pedro entonces le dijo: Peter said, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Peter said to him, even if all are made to stumble, Vamos, yet I will not beat. Repita conmigo: aunque todos Say with me, even everyone, se escandalicen, yo no. they stumble. Y le dijo Jesús: And Jesus said, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que cante el gallo, me negarás. ¿Cuántas veces? Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. verse 30. And Jesus said to him, surely I say to you that today, even this night, before the rooster crows twice, you will deny me 3 times. Versículo 31. Verse 31. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. But he spoke more vehemently, if I had to die with you, I will not deny you. Y también todos decían lo mismo. And they all said the same thing. Ahora quiero que lea Lucas capítulo 22, el versículo 54. I want you to read Luke 22, verse 54. Y prendiéndole, la segunda parte del versículo 54, prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro, diga conmigo, le seguía de lejos. Having arrested him, they led him and brought him into the high priest's house. But Peter followed at a distance. Versículo 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor
y Pedro se sentó también entre ellos. Verse 55. Now when they had kindled a fire in the midst of the courtyard and sat down together, Peter sat among them. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. 56. And a certain servant girl, seeing him as he sat by the fire, looked intently at him and said, this man was also with him. Pero él lo negó y le dijo, mujer, no lo conozco. But he denied him, saying, woman, I do not know him. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. And after a little while, another saw him and said, you also are of them. But Peter said, man, I am not. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, es mío. Verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Then after about an hour had passed, another confidently affirmed, saying, surely this fellow also was with him, for he is a Galilean. Y Pedro le dijo, hombre, no sé lo que tú dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. But Peter said, man, I do not know what you are saying. Immediately, while he was still speaking, the rooster crowed. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. And the Lord turned and looked at Peter. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Then Peter remembered the word of the Lord, how he had said to him, before the rooster crows, you will deny me 3 times. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. So Peter went out and wept bitterly. Les decía que hay momentos en la vida There's moments in life en las que nosotros pasamos por procesos que uno no quisiera recordar. where we go through processes where we don't want to remember them. Una de las cosas más difíciles One of the most hardest things es cuando tenemos que pasar por circunstancias is when we have to go through circumstances y adversidades And donde advers- creemos tener control de las cosas. and adversities where we want to have control of things. En física existe un principio que consiste In physics, there's a principle that consists en que si tú agregas bastante presión a algo, If you terminarás quebrándolo. if you add a lot of pressure to something, you'll break it. Todos nosotros cuando éramos niños A lot of us, when we were children, nos hemos dedicado a quebrar palos, we have been dedicated to be broken a doblar varillas or to break things o a romper reglas o cosas, porque esa es la naturaleza del niño, romper cosas que hay allí. As a child's nature, his nature is to break things, to break Hay rules. cosas que si tú las doblas demasiado, ejerces demasiada presión, se va a romper. There's things that if you bend it too much, it will start to break. Ahora, déjeme decirle algo. Cuando yo leí la historia de Pedro, de esta historia, Let me tell you, when I read this story, yo juzgué a Pedro I judged Peter. y le dije, And I said, qué tipo tan cobarde negar al hombre que por 3 años se virtió en la vida de él. Peter is such a coward because he betrayed the man that invested 3 years. Negó a su maestro, He denied his master, el hombre que siempre estuvo con él. the man that was always with him. Pero, ¿qué pasó con Pedro? But what happened to Peter? Pedro era un hombre bastante fuerte. Peter was very strong as a Se man. vio esa actitud cuando el Señor dijo que alguien me va a negar, y él se paró con valentía y dijo, no te negaré y punto. Ahora yo soy el que te dice, no lo voy a hacer. When Jamás Christ, lo voy a hacer. when Christ mentioned that there was going to be someone at the table that's going to deny him, Peter rised up and said, I will not deny you. Demostró su poder, su arrojo y su valentía. He demonstrated his bravery, his strength. Cuando iban navegando por el mar de Galilea When he was going to the Sea of Galilee, y se levantó la tempestad And y the- todos tenían miedo de morir ese día. and the storm was rising up against the waters, and everyone was getting scared in the boat. Y Jesús se aparece en medio de la tempestad And Jesus was right there in the middle of the storm. y dice, yo soy. And he said, I am. Y Pedro se para y dice, si eres tú, manda que yo vaya a And, caminar. and Peter said to Christ, if it is you, tell me to jump off the boat to go to you. Y Jesús le dice, ven.
And Jesus said, come. Y el tipo se bajó de la barca y comenzó a caminar. And Peter jumped from the boat and walked on water too. Demostró arrojo. He demonstrated Pedro era un líder. bravery. He was a leader. Era un hombre diseñado para grandes faenas y tareas. He was a man designed for great things. Era un empresario muy fuerte, un hombre de pesca. He was Tenía naves pesqueras. He was a successful businessman. Se dice que el Señor lo puso a caminar sobre las aguas. And the Lord made him walk on the waters. O sea que aquí este hombre no está jugando. So this man, he wasn't playing. Él dejó las barcas y siguió a Jesús. He left the boats to follow Jesus. Y para eso se requiere carácter And y there- se requiere firmeza. And that requires character. Él dejó su empresa, He left his business. dejó su negocio He left his y businesses. se fue detrás de Jesús. And he went to follow Jesus. Eso se requiere carácter And that requires y se character. requiere firmeza It para hacer requires esto. determination for things. Así que él no está jugando. So he wasn't playing. Él tiene un compromiso. He had commitment. Pero en este escenario que dice la Biblia, But in this scenario, what the Bible says, también lo veo cuando él demuestra poder al defender a su maestro con la espada. I saw when he demonstrated power when he defended his master with a sword. Demuestra arrojo. He demonstrated power. Acuérdense que Bravery. Jesús andaba con 12 hombres Remember that Jesus was with 12 people que lo escoltaban. that was there. Escúchame esto. Listen to this. Uno de ellos One of them, andaba armado. they were armed. Dentro de los discípulos de Jesús Within the disciples of Jesus, tenía paramilitares. they had people with military. Mateo era un paramilitar. But Matthew was a military man. Había guerrilleros There were those who were como Jacobo el cananista. warriors. Los cananistas The Canaanites. era un movimiento revolucionario de la época romana, It was a revolutionary movement that was during the times of the Roman times. que ellos se enfrentaban al imperio romano. And they were the ones who always went against the empire of Rome. Y Pedro andaba con su espada, And Peter always had his sword next to him. andaba armado He was always armed para defender a su maestro. to defend his master. Ahora viene, es interesante esto. So this is very interesting. Lo que pasa es que él dice, He says, todo mundo te puede negar menos yo. everyone could deny you, but not me. Te voy a demostrar, Jesús, I'm going to demonstrate you, Jesus, el tipo de liderazgo que yo tengo. the type of leadership that I have. Aquí te pueden negar todo el mundo, Everyone else here could deny you, menos yo. but not me. Porque yo no nací para negar a nadie. Because I was not born to deny Pero anyone. cuando tú te das cuenta en el escenario en que Jesús está, But when you realize the scenario that Jesus was at, Jesús le dice a Pedro, Jesus told Peter, Pedro, lo que pasa es que aún no conoces algo que está dentro de ti, is that Peter, you don't understand the thing that is within you, que se llama tu punto límite. which is called your limit point. ¿Cómo se llama? What is it called? Tu punto límite. Vamos, Your repita limit. conmigo, tu punto límite. Say it with me, your limit point. Hasta aquí Jesús le dice, las cosas te han salido bien. And Jesus told him, you know what? Up to now, things have gone very well for you. Pero quiero decirte que tú serás el primero en negarme. But I'm going to tell you that you're going to be the first one that will deny me. Pero él insistía y decía, Señor, yo no te negaré. But Peter kept insisting. He said, Lord, I will not deny you. A lo largo de estos años de ministerio, In these years of ministry, he conocido gente muy buena, I have known a lot of great people con bastante moralidad y arrojo, with a lot of good moralities. que después de años y años de circunstancias adversas, That after a lot of years of circumstance and adversities, de soportar matrimonios difíciles de mantener, to supporting marriages that's kind of hard to he visto maintain. cómo esos matrimonios I've seen like those marriages terminan quebrándose. that sometimes they end up separated. Y a veces el hombre o la mujer termina en los brazos de otra persona. And sometimes the man and the woman end up in the arms of someone else. No porque sea mala la persona, No, it's not because the person is bad. no porque no ore o no ayune, Or it's not because they don't fast or pray. sino porque todo tiene algo que se llama punto límite. It's because everyone has within themselves called a limit Tú point. tienes un punto And límite. everyone here has a limit point. Es porque todo el punto
de toda tu vida tiene algo que va a demostrar tu resistencia humana. And in this course of life, you're going to figure out what is that thing that you got to resist. Y cuando tú escuchas el rumor When you hear a rumor de la separación of a separation, o que la persona abandonó el ministerio or the person abandoned the ministry, o que la persona se salió de la empresa que había formado por años or you left or someone left the business for someone, o que abandonó un proyecto de vida, or you're a banner of life project, comienzan los rumores a decirse, the rumors start rising up. uy, y Well. tan bien que se veían And that man looked so well, y tan santos que eran, and he looked so holy, porque ellos estaban en la iglesia because they were in church. y los veíamos fieles que cantaban y agarrados de la mano. And we saw they were so faithful, they worshiped with their hands up when they were into it. Pero a veces lo que la gente no sabe But the things that the people don't understand sometimes, es que quizás esa mujer o ese hombre that maybe that man or woman tuvo que soportar en silencio años de violencia, maybe they have to support in silence years of violence, años de maltrato, years of abuse, años de desprecio, years of lack of años appreciation, donde quizás nadie veía el dolor que estaba por dentro. years that probably no one has seen the pain that was within them. La gente le gusta ver en los demás la gloria, The people like to see from everyone else the glory, pero pocos conocen la historia. but few know the story. Hay gente que les gusta ovacionar a los que ganan, People that love to admire those who win, pero nadie los ve en el entrenamiento que les ha tocado pasar. but no one knows the training that the person that El went through. Señor le dice a Pedro, The Lord said to Peter, con tus fuerzas naturales, with your natural strength, con tu capacidad de liderazgo, with your leadership capacity, con todo lo bueno que tú puedas hacer, with all the good things that you can do, tú tienes un punto límite. you have a limit point. Y es importante que usted entienda esta And noche, you must understand this en esta night mañana, en esta hora, and this moment, cuando tus fuerzas naturales, when your natural strength, con tu capacidad de liderazgo, when you're in your leadership capacity, con todo lo bueno que tú puedes ser, with all the good things that you can have, con todo el poder de convencimiento que tengas hacia otras personas, with the power of you convincing people that you tú have, tienes que reconocer esta noche que dentro de ti hay un punto límite. you must recognize in your life that you have a limit Dentro de point. ti hay algo que se llama resistencia. And that is a leadership that needs resistance. Tú tienes que saber, You must know, entender hoy, que sea una mujer pasiva o un hombre pasivo, whether it be a passive man or passive woman, que se ve equilibrado o equilibrada, or they seem balanced or unbalanced, que ve un joven que quizás no tiene demostración de violencia, otras cosas. or maybe you see a young man who doesn't have no violence Dentro within de him. esa persona que tienes al lado, esa persona tiene un punto límite. Within that person, there is a limit point, Tiene un punto de quiebre. a limit that could break. Y tienes que aprender esto. And you must understand this. No te sientas avergonzado por tus momentos de debilidad Do not o feel- de reconocer tus puntos límites. Do not feel ashamed of your time of weakness. Eso no te hace menos. That does not make you less. Al contrario, On the contrary, reconocerlos te llevará a la grandeza de tu éxito. when you recognize it, it will take you to your greatness. Grandes hombres Great men and women, que también conocieron su punto límite. they also knew their limit point. Un día Dios mismo le dijo al enemigo, al adversario, One day, the Lord spoke to the adversary. no hay otro hombre como Job sobre toda la tierra. There is no man on earth like Job, Temeroso, who is fearful, apartado del mal, who is not doing anything Justo. bad, who is just, piadoso, who is very righteous, que me sirve. and who serves me. Pero ¿qué pasó con Job? But what happened to Job? Comenzó a sentir la presión. He started feeling the pressure. Pierde en un día todos sus negocios. And one day, all his businesses, Pierde sus hijos. he lost his children, his businesses, Y su esposa lo dejó. and his wife left him. Y terminó en una cama And he stayed in the bed, de ceniza, rascándose la espalda por una sarna que tenía. of ashes, because he was scratching himself with a rock to remove the skin that was on his body that was dying. A veces Dios va a tener que permitir que tú pases por circunstancias. Sometimes God needs to permit you to go No for you to go porque, through circumstances. no porque quiera acabar contigo, Not because to destroy you,
sino para que te reconozcas que tú mismo no puedes por ti, So you can recognize that you cannot do anything all by yourself. que tú tienes que depender no de la fuerza tuya, You cannot- sino de la fuerza de Dios en tu vida. You cannot depend not only by your own strength, but the strength of God in your life. Tienes que saber You must understand que tienes que levantarte that you must rise up y reconocer que hay momentos difíciles. and recognize there's going to be hard moments. ¿Cómo terminó Job? Bueno, ya usted conoce la historia. How did hope end up? Well, you know the story. Pero dice que maldijo el día que nació. But the Bible says that he cursed the day of his birth. No quiero seguir más, dijo. I don't want to live no more. That's what Job says. Un hombre llamado el profeta Elías. A man named Prophet Elijah. El hombre hizo descender fuego del cielo. He brought fire from heaven to earth. Habían 450 profetas There were 450 prophets. que hacían parte del gobierno de del gobierno de Jezabel. They were part of the government of Jezebel. Y allí estaban And there he was. y desafiaron And he challenged them, el sistema. the system. Y Elías, el profeta, And Prophet Elijah, se paró y le dijo: he went up and said, si Dios es Dios, if God is God, Israel, sírvanle a él. Israel will serve him. Pero si ese Dios Baal But if God is God Baal, es Dios, if he is síganlo God, a él. then they will serve Pero Baal. hagamos una prueba. But let's do a test. El Dios que responda a través de fuego, ese es. The God that responds through fire is a real God. El tipo se sintió grande. And that man felt great. Y en mediodía Dios le dio la victoria e hizo descender fuego del cielo. In the middle of the day, the Lord gave the victory to Prophet Elijah, and fire sent it down. El gran Elías The great Elijah, se sentía ovacionado. he felt powerful. Todo el mundo decía Elías, el profeta. Everyone said Elijah the prophet. Los grandes titulares de prensa decían: The great people said, profeta hizo descender fuego del cielo y acabó con el gabinete the prophet, equivocado que nombraron. Traveler, it's very, very important. You traveler. the prophet, they did like a whole, everyone said, they made announcement that Prophet Elijah was real, that the Prophet Elijah demonstrated that God was real, and everyone was like surprised, and they all started following God. Y cuando él está en medio de la victoria, And so when he was in the midst of the victory, Jezabel Jezebel le manda una nota sent him a message y le dice: and said to him, querido profeta Elías, beloved Prophet Elijah, mañana a estas horas tu cabeza estará en una bandeja de plata. tomorrow at this hour, your head will be on the platter. Y el gran profeta, And the great prophet el que hizo descender fuego del cielo, that brought fire from heaven to earth, corrió tanto, he ran far, casi 3 días de camino, 3 days of distance. corriendo, He ran, escapando. escaping. ¿Dónde estaba su poder? Where was his power? ¿Dónde estaba el gran Elías? Where was the great Elijah? ¿Sabe por qué? You want to know why? Se metió debajo de un enebro, He went below a tree, de un árbol. of a tree. Y allí dijo: Señor, And he said, God, quítame la vida. take my life away. Pero se había visto el poder de Dios. But we all seen the power of God through him. ¿Puedes escuchar al gran apóstol Pablo? That's what you heard here about the great Apostle Paul. El apóstol Pablo escribió la tercera parte del Nuevo Testamento. The Apostle Paul wrote the third part of the Bible. De 27 libros escribió 14. Out of the 27 books in the New Testament, he wrote 14. Y dice que cuando se fue It says when he left a uno de sus viajes misioneros, to his missionary trips, vino un naufragio there was a person. y pasaron semanas enteras donde no pudo ver el sol. He was in an area where he could not see sun for a few weeks. Y dice que él veía cada vez más terrible la tormenta. And the storm was very much. Cito las palabras del apóstol Pablo: And the Apostle Paul says, perdimos la esperanza we lost hope de vida. of life. Cuando todas las cosas, When all the things, vemos a Moisés, we see Moses. un hombre, no, dice la Biblia que no hay un hombre más manso como él en la tierra. And the Bible said there was not a man such humble as ¿Usted no ha he. visto que hay gente mansa sobre la faz de la tierra? Do you see there's like people so humble? Bueno, hay gente mansa sobre la faz de la tierra, There's humble people in this earth. que son sensibles. ¿Y no los ha visto alguna vez transfigurados? And do we see sometimes these simple people, they just transform? Que la mirada se le vuelve rojiza. That their look becomes vicious and aggressive?
que quieren decir, Señor, And they say, Lord, o te lo llevas o te lo mando. you take him or I send it to you. ¿Y sabe algo? You know what? Porque no soportan la presión. They cannot support the pressure. ¿Cuántas veces las cosas te salen bien? How many times the things have Y gone out toda la well for you, gente te sonríe. and people laugh and smile Y at tú you, sientes que eres una especie de deidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo y tú. and you feel like you're part of the deity of the Father, Son, and Holy Spirit, and then you. Y tú sientes que you- estás en lo máximo. And you feel like you're in the maximum. You're like in the great high. Y que tienes el control de todo. And you feel like you have the control over everything. Todo el mundo se quiere tomar un selfie contigo. And everyone in that moment wants to take a selfie with you. Sube las fotos de tus éxitos. And they put all your successes in the social media. Nadie pone fotos llorando. No one puts crying photos. Y tú sientes que todo esto está en control. And you feel like you have everything in control. Pero de pronto viene un problema que tú no esperas. But all of a sudden a problem just comes Y to te your life. empieza a presionar en tu vida. And that problem starts pressuring your life. Es más, hay gente que ha dicho, As much. There's people that says, yo no necesito de una iglesia. I don't need a church. Gracias a Dios, dijo el ateo, yo no creo en Dios. This man said, thank God, I don't need a God. Yo no creo en Dios. Some people said, I don't No believe in God. The necesito de atheist. nadie. The atheist said, we don't need no one. No necesito de la iglesia. Or we don't need to go to church. Hasta cuando un diagnóstico médico viene. Until a medical diagnostic arrives. Y no he visto el primer ateo con 40 de fiebre que diga que no cree en Dios. And then you'll see that if they receive that diagnosis, you will see that person up in church looking for a No he miracle. visto el primero que esté por allá 20,000 pies And you'll see them en el aire. in 20,000 feet Hace in the air. poco salió en el noticiero The news que en Australia in Australia, el piloto le dijo, señores pasajeros, por favor, oren, the pilot said to all the passengers, I want you all to pray porque no podemos aterrizar. because we cannot land. Y dijo, y si aterrizamos es un milagro. And people said, and the man said, if we land, it's a miracle. Creo que no hubo ninguno que dijo, no, no estoy de acuerdo, eso es mentira, lavado de cerebro. I doubt that anyone in that plane said, no, that's a lie, that's poor baloney. But no, I doubt anyone said that. Creo que no hubo el primero que dijo, no. No hubo el primero que dijo, no estoy de acuerdo. I doubt that anyone said that they don't agree with it. ¿Por qué? Why? Porque la vida se vuelve errática en tu vida. Because the life turns Se fast in your pierde el life. control. Sometimes you'll lose control. Hasta que terminas quizás en un hospital conectado a unas máquinas. Impossible, you might be in the hospital with tubes on Y en you. medio de todo eso usted comienza a decir, In the midst of that, you start saying, en verdad yo no era tan fuerte como pensaba. truthfully, I was not strong that I thought I was. Y lo que hace Dios es llevar a todas las personas And what God does, He brings every person al punto máximo de sus fuerzas para que se den cuenta que tienen un punto límite que no pueden traspasar. He brings to the maximum point of their strength so He can show them and demonstrate them that they all have a limit point. Y cuando tú llegas a ese estado, And then when you arrive to that point, cuando tu punto límite llega al máximo, when you get to that limit point in your life, tú comienzas a perder la confianza primero en ti you start losing trust first in yourself. y después comienzas a perder la confianza en las personas. And then you start losing trust in the people around you. Te vuelves errático, And you become erratic. no conoces el rumbo, You'll not know, you don't go with the flow. sientes que todo el mundo te falla, You feel like everyone's going to fail you. no tienes respuestas, Or you have no answers. buscas aislarte y estar solo, You look to isolate yourself and be alone. estás decepcionado de todo y te vuelves inseguro You feel deceived by everyone and you become unsecure. y entras a un proceso de agresividad también And you enter to a process of aggression. y empiezas a ver a la soledad como tu compañero. And you tag along loneliness as your companion. Lo curioso es que toda la atmósfera comienza a trabajar en ese entorno. And weirdly enough, that's when the atmosphere starts changing. Porque tú quieres buscar que alguien te ayude. Because you want to look for someone to help you. Y cuando tú estás en tu punto límite, And when you're in your limit points, nadie contesta el bendito teléfono. no one answers, no phone call. Y tú esperas que tu pastor te llame o tu líder te llame. And you wait for your pastor, your leader to call you. Nadie te llama. And no one calls you. Ni los hermanos testigos de Jehová te visitan en la casa. Not even the
Not even Jehovah's Witness come and visit you. Nadie va por allá. No one even goes to your house. Y pareciera que todo mundo se vuelve en contra tuya. And it felt like everyone's against you. No tienes respuestas. And you feel you have no answers. Estás decepcionado de todo. You feel deceived from everything. Dice la palabra The word says, que cuando Pedro negó al Señor, when Peter denied Jesus, lloró amargamente. he cried bitterly. Porque cuando tú llegas a tu punto límite, When you arrive to your limit point, te vuelves vulnerable y sensible. you become vulnerable. Todo, lloras You por cry, todo. you cry for everything and for anything. Te vuelves sensible. You become insensitive. Cuando alguien pasa por el lado tuyo y no te saluda, lloras. When someone walk past by you, Sientes que todo el mundo te está odiando. they don't say hi to you, you cry. Y para estas nadie te llama. And you feel like no one calls you. Or no one pays attention to you. ¿Sabes? You know what? Luego de todo esto, Pedro comenzó a seguir al Señor de lejos. After all this, Peter started following Jesus from far away. ¿Y sabe por qué empezó a seguir al Señor de lejos? Do you want to know why he started following Jesus from far Porque away? perdió la valentía, Because he lost his bravery. perdió el coraje, He lost his courage. llegó a su punto límite, He reached to his limit point donde se le había puesto tanta presión where he had received so much que ya pressure no podía. that he could not ¿Has go no estado more. ahí? Have you been there before? Yo he estado ahí. I was there. Cuando sientes que un hijo que amas se enferma, When you feel that the son that you love gets sick, cuando sientes que entraste en un proyecto y esperabas ganar y perdiste, when you enter into a project and you expect to win but you lost, emprendiste una empresa y quebraste, and you lose a business and you were destroyed. la mujer a la que tú amabas te dio la espalda y se fue con otra persona. The woman that you loved betrayed you, went with another person, Sientes que todo se vuelve en contra tuya. and you feel that everything's against you, Tus amigos se alejan de ti. and your friends go away from you, A veces no hay comida ni para la casa. and sometimes there's not even food in the house. Parece que nada funciona. It seems like nothing works, Empieza un síndrome de invisibilidad. and you start having a syndrome of visibility. Llegas a los lugares, You go invisibility. You go to antes places eras celebrado. before you were celebrated. Antes decían, acabó de llegar el doctor fulano de tal, por favor siga. Before they tell you, here comes the doctor, come forward. Ahora te miran de lejos y dicen, te esquivan. And now people, they look at you from far away and they go the other, and they look at the other A way. los teléfonos que tú llamas, The phone numbers that you call, sale el sistema correo de voz. when you call, you hear the voicemail. Y cuando te contestan And when they pick up the phone y reconocen tu voz, and they recognize your voice, entonces tú dices, aló, and then you say hello, y reconocen tu voz, and they recognize your voice, ellos comienzan a decir, aló, aló, and they say hello, hello, aló, hello, aló, 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 aló. hola, hola. Deje su mensaje. Leave a message. ¿Has estado ahí? Have you been there before? ¿Has estado ahí? Have you been before? Lloras a solas. Las noches se vuelven largas. The nights become long. Los amigos no están. The friends are not there no more. Las personas que tú amas se van de ti. The person that you love, they leave from your life. Nadie se acuerda de ti. And no one remembers your name. Es más, Much more. tú quieres cobrar favores And you want to do favors. a gente a la que tú les ayudaste cuando estabas bien You want favors from people that you helped before. y terminan sacándote del lugar donde tú estabas. And they end up taking you out from the place where you put them. Año 2009. 2009. ¿Se acuerdan de esa fecha, iglesia, en mi vida? Remember that year? El gran Gustavo Páez. The great Gustavo Páez. Dos policías al frente. 2 policemen in the front. Camioneta del gobierno. A military truck. 12 personas trabajando para mí. 12 people working for him. 20 líneas de teléfono. 20 telephone lines. Todos los asesores, doctor, doctor, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Everyone says, doctor, doctor, what do you need? What do you need? ¿Qué le puedo servir? What can I do to serve you? Apóstol, siga. Apostle, follow. Y pensando, oh, tengo control de todo. In the moment you think, I have control over everything. Qué bueno, ¿qué haría Dios sin mí? What can God do without me? You might think like that. En otras palabras, In other words, te convengo que esté en tu lista. I should be in your list. No sé cuántos teléfonos ocupados por un lado, lo llaman aquí, lo llaman allá, etcétera. And there were phone calls, and they were busy. Pero Phone calls cuando here and vino there. el momento más difícil, But when the hard moment comes,
me doy cuenta que de todo no era tan fuerte. I realized that not all things that me were strong. Y todo se va al piso. And everything went on the floor. Después After, de mi propia oficina me sacaron. from my own office, they took me out. Y a los que yo puse como empleados terminaron siendo jefes. And the people that I put as employees, they end up being bosses. Y agarraba mi carro. And they took my car. El que me quedaba unos pocos días para aprovecharlo porque después tenía que entregarlo como forma de pago. And I had to bring it back as a form of payment to them, my car. ¿Y saben a dónde terminé la iglesia? And you know where I end up, church? Arriba en la montaña, en la calera, Up in the mountains con los vidrios cerrados. with the windows closed. ¡Dios! And I said, God, ¿Por qué a mí? why me? ¿Dónde estuvo? ¿Qué hice yo? What did I do? Miles de preguntas. And I asked millions of questions. Señor, I said, Lord, ¿por qué a mí? why me? Y muchas veces me sacaron de reuniones. And many times they took me out from meetings. Y llegaba a mi casa And I go to my house a llorar. to cry. Y empezaron 1000 preguntas. And I had 1,000 questions, Todas una tras otra. one after the other. ¿Dónde fallé? Where did I fail? ¿Dónde estaba mi error? Where was my error? Tal vez no debía haberme metido en ese proyecto. Maybe I shouldn't enter that project. Pero tú me hablaste que me metiera. But you told me to go into that project. Debí haberme quedado quieto. Maybe I should just stay still. Y comienzas a preguntarte tú. And then you start asking questions to No yourself. debí haberme casado con esa persona. I should have not married that person. No debí haber tenido hijos con esa I should not persona. have kids with that person. No debí haberme metido en ese negocio. I should have entered that business. Tal vez yo no sea tan bueno después de todo. Maybe I'm not that good after No all these debí haber things. estudiado esa carrera. I should have not even studied that career No debí haberme metido en ese negocio. or entered that business. Y te das cuenta And you realize que tú perdiste el control de tu vida. that you lost control of your own life. Pero ¿sabes But you know what? qué es lo mejor que te puede pasar? What could be the best for you in your life? Reconocer que tú llegaste a tu punto límite. That you recognize that you've reached your limit point. Que llegaste a un lugar donde ya no puedes hacer. That you reached where you understand that you Ya cannot esa grow for dimensión yourself. no puedes hacerlo. That you, alone Esa you es cannot una do it. dimensión sobrenatural. Es una dimensión donde la naturaleza humana se quiebra y termina. It's a dimension where the strength, the human strength just breaks and it finishes. Cuando te dan la noticia que hay un cáncer terminal. When they give you the news that there's a terminal cancer in your Cuando te life, dan la noticia que estás quebrado económicamente. that when they tell you the news that you are financially ruined, Cuando te dicen que tienes que ir a una cárcel. when they tell you you get to go to jail, Cuando te dicen que ya hay un divorcio y no quieren saber de ti. that after the divorce they don't want to know anything about you. Lo peor que puedes hacer es querer mantenerte de pie creyendo que tú puedes seguir soportando eso. The worst thing you can do is stay firm and keep thinking and believing that you can still support that. Y lo que no has entendido But the thing that you need to understand es que Dios está retando tu naturaleza para decirte, tú no puedes solo, yo quiero ayudarte para is just levantarte. God's trying to prove to you and tell you that you cannot do it by yourself, but let Him do it for you. Quiero que entiendas que yo te amo. I want you to understand that God loves you. Quiero que entiendas que yo no te he dejado. And I want you to understand that God never left you. Quiero que sepas que del lugar donde estás, yo te levantaré para mi gloria. And I want you to God want to let you know that the place where you're at, God's going to lift you up for His glory. Pedro comenzó a seguir a Jesús de lejos. And Peter started following Jesus from far away. Y esa noche terminó en una fogata con gente que no conocía. And that night he ended up in the bonfire with people he did not even know. ¿Sabe por qué? You want to know why? Porque cuando tú Because when you llegas a tu punto límite, reach to your limit point, te empiezas a relacionar con gente equivocada. you start being around people who are not right for your life. Te empiezas a unir a gente que quizás no van a ser lo mejor para tu You vida. start uniting with people who probably will not be a good, healthy for your life. Gente que te va a desviar de tu destino. People who are going to take you out of your purpose. Pedro estaba ahí And Peter was there. y ellos te empiezan a cuestionar. And they start asking you questions. ¿No estabas tú con Jesús? Weren't you there with Jesus? ¿Tú no eres uno de ellos? Weren't you one of them? Si hasta hablas como él. And you even speak like him. Pero Pedro But Peter- niega serlo. Y mira esto. And Peter, look at this. No importa en qué lugar tú estés Doesn't matter where you're at right now o te quieras ocultar. or where you want to hide.
El hecho es que un día is that one day estuviste con Jesús you're with Jesus, y hay una marca dentro de ti and there is a mark within you. que aunque tú no la veas, Even if you don't see it, la gente la va a ver. the people will see it. Le perteneces a Jesús. Because you belong to Christ. Eres su hijo. You are his son. Eres su hijo. You are his son. Vengo a decirle algo a alguien. I want to tell someone this today. Si el diablo quería acabar contigo, If the devil wants to finish your life, tenía que haberlo hecho antes que tú conocieras a you Jesús. should have died before you have known Jesus. Porque después de que lo conoces, nadie te quitará de la mano de él. No one cannot take away from the hands of Jesus when you're with him. Tú estabas con Jesús. You're with Jesus, No puedes negarlo, and you cannot deny it. porque Cristo marcó tu vida. Because Christ marked your life. Alguien puede decir en esta hora, Can someone say in this moment? alguien puede declarar en esta Can hora, someone declare this moment? al final de mis fuerzas, At the end of my strength, al final de mi humanidad, at the end of my humanity, comenzarán las fuerzas de Dios. the strength of God will start in my Cuando life. yo termino, When I stop, Dios comienza en mi vida. God will start flowing in my Todo life. esto que me está pasando All these things that are happening in my life, no es el final de mi vida, it's not the end of my life. es el comienzo de la vida de Dios en la mía, It's a new beginning para of ser life of Christ in my victorioso. life. ¿Por qué lloró Pedro? But why did Peter cry? ¿Por qué lloras tú y por qué lloré yo y por Why qué do you seguiré? cry? Why do you cry and why do I cry? Porque cuando tú lloras, Because when you cry, las lágrimas the tears, limpian tus pensamientos, they clean your memories aclaran tus ideas. and they clear up your mind. Las lágrimas te hacen sentir que estás vivo, And those tears make you feel alive. pero las lágrimas But the tears, te hacen reconocer they make you recognize que tú no tienes control de nada. that you have no control over anything. Las lágrimas te dicen, The tears tells you, las lágrimas te hablan and the tears speak to you, que tú no eres mejor. that you are not the best. Después de todo, After everything, tienes que entender esto. you must understand Él se decepcionó de sí mismo. that Peter deceived himself. Yo no sé por qué tengo la impresión en esta hora I don't know why I have an impression in this hour que esta palabra la están escuchando miles, pero solamente es para una persona en este lugar. that thousands of people are listening to this message, but it's for one person this night. Alguien que se siente desilusionado de sí mismo. That there's someone who feels disillusioned for them in themselves. ¿Por qué fallé? Like, why did I fail? ¿Por qué le fallé a personas? Why did I fail people? ¿Por qué a mí? Why me? Y lloró amargamente. Dice. And Peter cried bitterly. Hay una señal ahí. There's a sign. Dice que cuando lloró It says when he cried amargamente, bitterly, se decepcionó de sí mismo. he deceived his own self. Y dice la Biblia, y luego And the Bible says later, cantó el gallo. the rooster crowed. ¿Qué tiene que ver ese bendito gallo? What does that rooster mean? Que ese gallo es el primer profeta emplumado. That is the first prophet. Es el primer predicador feathers. emplumado. That's the first prophet that impacts your life. Ese gallo cantó para todo el mundo, pero solamente uno escuchó el mensaje. That rooster cried to everyone, but only one person listened. Ese gallo era una señal profética. That rooster was a prophetic sign. Ese gallo tenía un mensaje. That rooster had a message. Y yo siento que en esta hora hay un canto en el espíritu diciéndote, has llegado a tu punto límite. I feel in the spirit that God saying, you gotta reach to your limit points. Has llegado a tu punto You límite. gotta reach to your limit points. Déjeme ser un gallo para ti hoy. Let me be a rooster for you tonight. Esta palabra tiene un mensaje para alguien. And that word has a message for someone here. Alguien lo va a necesitar o alguien ya lo está recibiendo.
Whether someone needs it later or someone right Este now needs it. mensaje te está diciendo, And this message is telling you right now, no eres tan fuerte como piensas. you are not as strong as you think you are. No te apoyes en tu propia You're sabiduría. not supported by your own wisdom. La universidad te preparó para moverte en la vida intelectual. The university prepared you to move into the intellectual world. Pero la palabra de Dios te prepara para caminar en lo revelacional de tu vida. But the word of God prepares for the revelation life of God. Tú tienes un punto límite. You have a limit point. Hay algo en el mundo espiritual que está sonando. There's something in the spiritual realm that's sounding right now. Este mensaje es para alguien. And this message is for someone. Pedro lloró. And Peter cried. Estaba decepcionado. He was deceived. No era mejor que Judas. He wasn't the best that he thought he was. Después de todo, Jesús After everything, Jesus, en la última cena debía haber dicho, in the Last Supper, he said, dos de ustedes me van a negar. you could have said, 2 of you will deny me. ¿Qué diferencia hay entre Pedro y Judas? What was the difference between Peter and Judas? No sé si verá alguna diferencia. I don't think we can see a difference. Y tú comienzas a abrir puertas en tu mundo espiritual. And you start opening doors in your spiritual realm. Y le abres la puerta a la culpa. And you open the door of guilt. Soy culpable. And say, I'm guilty. Por mí están sufriendo mis hijos. By me, my children are Por mí suffering. están sufriendo mis hermanos. By me, my brothers are suffering. Por mí está sufriendo mi hogar. By me, my house is Y suffering. comienzas a sentir aquí adentro And you start feeling it right here. que tú eres responsable por lo que estás That pasando. you're responsible for the things that happen in your life. Y comienzas a cuestionarte. And you start questioning Y yourself. después comienzan los pensamientos. And then the thoughts start ¿Para coming. qué la vida? Why life? ¿De qué sirve vivir What is the point of living si no se tiene un propósito? if there is no purpose? Lo mejor que puedes hacer The best thing I could do, es acabar con tu vida. you could probably think that to end your life. Y comienza a rodearte ese tipo de pensamientos hoy. And you start having those kind of thoughts. Y comienza el enemigo a trabajar en tu mundo espiritual. And that start attacking your spiritual Y viene world. la baja autoestima. And you have a low self-esteem. Y la palabra y el pensamiento abandona todo. And then in those thoughts, you start leaving everything. No sirves para esto. And you feel that you're worthless. Vete de ese liderazgo. That you feel like you're not worthless. leadership. Regresa otra vez a tu país. And they say, go back to your Te country. quedó grande esto. Y comienzas a hacer planes. And you start making plans. Y dices, bueno, And you say, pero well, si Dios me dio una palabra If God gave me a word, y me dijo que me iba a bendecir, and He told me He's going to bless me, ¿y dónde está la bendición de Dios? then where's the blessing of God? Quiero decirte algo en esta I hora. want to tell you this hour. La Biblia tiene referencias The Bible has references que tenemos que analizarlas para que nos sirva en nuestro that presente. we must analyze this so it can be working in our Cuando lives. Dios le habló a José de gobierno, When God spoke to Joseph about government, cuando Dios le habló a José de que gobernaría Egipto, when God spoke to Joseph that He's going to govern Egypt, les hago esta pregunta. I'll ask you a question. Dios le mostró el pozo donde sus hermanos lo iban a tirar. Did God show him the cave that the brother's going to put him Dios in? le mostró la caravana de esclavos donde lo iban a vender. Did God show him that He's going to be put in slavery? Estoy preguntando, I'm asking, ¿sí o no? yes or no? Le mostró a la Potifara. Did he show about the woman, the wife's, Se lo Potiphar's mostró. wife? Did he show it? Le mostró que lo traicionarían. Did God show Joseph that they're going to Ahora, betray him? él pudo decir, Well, he could have said, yo tuve un sueño. I had a dream. Yo me vi gobernando. And I see myself governing. Un momento, voy a ver mi sueño. In a moment, I'm going to see it into reality. El pozo no está. But the cave was not there. La caravana de esclavos no está. The slave trade was not there either. La esposa de Potifar no está. The wife of Potiphar was not there. La cárcel no está. The jail was not there. A ver, sigo buscando. Okay, I'm gonna look for it. No. No. Solamente veo que mis hermanos se humillan ante mí. And I see that my brothers humble themselves Y before me. estoy viéndome gobernar. And I see myself governing. Ahora, si esto que acabo de decir no está en mi sueño, esto es pasajero. So if all things I don't see in my dream, then it's passive. Esto es circunstancial. It's circumstances. Y si este mensaje está llegando a tu vida, If this message is reaching to your life, es porque estás a tiempo de volverte a levantar. it's because it's time for you to rise up again. En el poder del Espíritu. In the power of the Spirit. Tú me dirás a mí, You tell me, apóstol, Apostle, ¿usted ha quebrado?
Do you feel destroyed? Sí. Yes. ¿Has perdido? Have you lost things? Sí. Yes. ¿Conoces el barro? Do Lo you conozco perfectamente. Do you know poverty? Yes. Quiero decirte, I want to tell you, también he estado en el lugar donde tú has estado. I was also in the place where you were before. He sido despreciado, People have deceived me, calumniado, have spoke bad about me, deshonrado, dishonored me. vituperado. They put me aside. Gente que se olvidó de mí. People have forgotten about me. Pero hoy quiero hablarle a la gente que ha ido a ese punto límite But I want to speak to the people who have reached their limit point y hemos regresado. and tell you that to go ¿Y sabe back. por qué hemos regresado? Porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. You know why I don't do it by myself? Because Christ isn't within me. Cristo vive en mí. Pedro, Peter, no te negaré. I will never deny you. Pero cuando fue quebrantado, But when he was broken, lo dejaron solo. he left someone Dejó else. solo a su maestro. He left his masters alone. Cuando llevaron al Señor ante el Sanedrín, When they brought to the Lord to the place, Pedro no estaba allí. Peter was not there. Cuando lo golpearon, When they whipped Jesus, Pedro tampoco estaba allí. Peter was not even there either. Cuando lo acusaron, When they accused Jesus, tampoco estaba allí. Peter was not there either. Jesús se sometió a una votación And Jesus, he had to support that. y la perdió. And he lost everything. Voten por Barrabás Vote for Barnabas o por Jesús de Nazaret. or for Jesus. La gente siempre vive escogiendo lo peor. And people always choose the worst. La gente que no ha pasado por el punto límite. The people who have not passed the limit Pero la points. gente que hemos pasado por el proceso, no escogeremos gente arrogante, But for those who sino went through gente a que ha process, we're pasado not por su choosing punto people who límite. are ignorant. We want to choose people who have been processed by God. ¿Sabe por qué? You want to know why? No estuvo cuando lo colgaron de la cruz. Peter wasn't there when they hanged Jesus on the cross. Quiero hablarle al liderazgo hoy. Por favor, When we talk about leadership, please no juzguen do not judge a una persona que está pasando por un proceso. for a person who is going through a process. Y ni piensen que te van a acompañar en nivelaciones ni en equipo 7, porque están pasando su momento difícil. Te voy a decir algo. I'm going to tell you something. No lo juzgues porque no viene a la iglesia. Do not judge them for not going to church. No lo juzgues porque no quieren que oren por él. Do not judge him for if he doesn't want no prayers for himself. Hermano, quiero orar por usted. No, no quiero orar. Bro, I want to pray for you. No, I don't want to pray. Fuera, demonio, fuera. Get out, demon, get out. Déjalo. Leave him alone. Está pasando por su momento difícil. He's going through his hard moments. Uno de mis hijos espirituales, One of my spiritual sons, en medio de mi punto límite, in my limit point, llegó a mi casa he went to my house con la maleta with a suitcase. y me dijo, apóstol, And he told me, Apostle, aquí estoy. here am I. Le dije, ¿a qué vienes? I said, why are you here? Quiero estar al lado suyo. No te quiero ver. I want to be by your side. And I told him, I don't want to see you. Y ahí se. And he's right there. Yo vine a estar contigo. I came to be next to you. ¿Sabe por qué? You want to know why? Porque en los momentos más difíciles de tu vida, In the most difficult moments in your life, Dios siempre va a mandar un ángel que esté contigo, God's going to send an angel to be by your side. que va a saber llorar contigo, And he's going to cry with you. que va a saber no hablar. And they're not going to talk. Aprendan esto. Listen to this.
Nunca le des explicaciones a la gente de tus procesos. Never give explanations to people about your Nunca te process. pongas a pelear con la gente por lo que te está pasando. Never fight with people with the things that you're fighting with. Ni siquiera por lo que ellos dicen. Not even for what they say. Aprende esto. Learn this. Tus amigos Your friends nunca te preguntarán qué pasó ni qué está pasando. will never ask you what's going on or what's going on. Y tus enemigos And your enemies, nunca te van a creer. they will not believe you. Nunca te van a creer. They will not believe you. Jamás. Never. Entonces no te preocupes por los que te están molestando la vida o acusando. So don't worry about the people who accuse you and try to mess up with your life. Estás pasando tu momento difícil. You're going through your hard moments. Está pasando tu momento difícil. You're going through your hard moments. Pedro quizás dijo, Peter probably said, 3 años de mi vida 3 years of my life al lado de mi maestro. being by my Y teacher, todo lo boté por la borda. and I lost it all. I threw it ¿Sabes away. por qué? Why? Estás en shock. Te estás conociendo a ti mismo. You're starting to understand who you are. Pero la fe primero Un mensaje, cree y Dios llega antes de que todo plan se consuma. una palabra, No tengas temor porque yo soy una reflexión. que hace cosas nuevas. El poder de una palabra refrescante. Lo que usted está diciendo.